दहशत के, और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज़ पे 370 पे स्पेशल स्टेटस पे, तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तज़ाद है, उनके रेजोल्यूशन में तज़ाद है, और उनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो इनिशिएटिव उठाया, तो उस पर बात हुई, और हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट चाहे वो असेंबली हो, गवर्नेंस हो, या दिन ब दिन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कश्मीर का मेन डिस्कशन रहे, यहाँ के हालात का, लोगों का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो यंगस्टर्स की रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की बात हो, चाहे वो कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी बात हो, जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा हमने, चाहे उन्होंने 1 लाख रोज़गार देने की बात की हो, चाहे वो उन्होंने फ्री राशन देने की बात की हो, उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लोगों का, वो मैंडेट आपको उन चीज़ों पे मिला कि यहाँ के नौजवानों के खिलाफ केसेस हैं, उस पर आप बात करिए, उसको छुपाइए नहीं। यहाँ के कैदी बाहर के जेलों में बंद हैं, उनको वापस लाने, घर वापसी की बात करिए, और यहाँ की पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बात करिए। सिर्फ रिव्यू मीटिंग से, एडमिनिस्ट्रेटिव फोटो ऑप से, सिर्फ शॉल देने से, सिर्फ दिल्ली जाने से यहाँ के मसले हल नहीं होंगे। और उस यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे पहले भी ये काम करती थी। गर्ज ये है कि यहाँ के जो इमोशनल इश्यूज़ हैं कश्मीर के 370 को लेकर, 35A को लेकर, जो डेमोग्राफिक इश्यूज़ हैं, उसको आप एड्रेस करिए। हम असेंबली में भी हमने वो इनिशिएटिव किया, तो आज महबूबी ने हमारे सारे जो तीनों MLA की परफॉर्मेंस है उनको उनकी तारीफ की है, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन सिमिलर इश्यूज इन द फ्यूचर कोर्स, जो भी यहाँ पर सर इट वाज वॉर बिटवीन यू एंड अगरवाल ऑन ट्विटर, तो उसको कैसे अभी नहीं, कोई वॉर नहीं है। देखिए, हम उनके खिलाफ भी नहीं है, जैसे आपने पहले भी कहा, हम नेशनल कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं है। व्हाट वी आर सेइंग इज जो आपका एजेंडा है, जो आपका मैनिफेस्टो है, जिस पे आपने वोट लिया, उसकी बात करिए असेंबली में। जो कश्मीरियों का फॉर्मल रिस्पांस होना चाहिए था पिछले 5-6 सालों में, ये सड़क पर 370 की बात करते हैं, मोहल्ले में बोलते हैं, कोचू में बोलते हैं, प्ले फील्ड में बोलते हैं, लेकिन जहाँ बात करनी है, कैबिनेट होती है, वहाँ स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाते हैं। फिर जब असेंबली होती है, 5 दिन का बिजनेस था, तो इन्होंने कहा कि हमने आउट ऑफ प्रोटोकॉल रेजोल्यूशन लाया। 5 दिन का बिजनेस था, उसमें कहीं पर मेंशन ही नहीं था, वहाँ पर कुछ और ही इन्होंने अपने एजेंडे रखे। But they are तो saying special attempt, status is, we, you know, it is not synonym of तो उनके 370. जिन बंदे ने जिसने रेजोल्यूशन लाया वही इंटरप्रेट करेंगे ना। आज हमारी मीटिंग थी पार्टी की, बहुत देर के बाद मिले सब लोग। महबूबा जी की सदारत में सब लीडर थे और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे। तो हमने बात की जो इस वक्त हालात हैं और जो इलेक्शन के बाद जो हालात हुए, और जिस तरह से इस हुकूमत ने जो बुनियादी इनका मंशूर था, जिससे उन्होंने इन्हिराफ किया, और वो उसको बुलाने की कोशिश में है कि जो 370 और 35A और रियासत की जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करने का जो इन्होंने पूरा मंसूबाबंद तरीके से फ़ैसला किया कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो जिस हिसाब से हमारे 3 लेजिस्लेटर्स, वहीद परा साहब, हमारे फयाज साहब और हमारे रफ़ीक नायक साहब, जिस तरीके से इन्होंने उसको उजागर किया असेंबली में, उसके लिए आज सारी पार्टी यहाँ आई थी और इनको फेलिसिटेट, उनको मुबारकबाद दी और इनसे बात की और गुफ्तगू शुनीद की हमने। पूरे जो माहौल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अब नई बनी हुई है, अभी तो टाइम है, लेकिन जो इनके अपने भी वादे हैं उन पे भी अभी कोई बात नहीं करते हैं। पूरा एक साइलेंस मोड पे हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी फारूक साहब बात करते हैं तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो असली मुद्दा है उसको और गहरा दफना दें, जो इनका हमेशा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिक्स, कि एक नई सिचुएशन जो भी यहाँ पे स्टेटस को क्रिएट किया गया हो, चाहे 47 में, चाहे 52 में, 75 में, 96 में, जब भी नया सिचुएशन है उसको, तो इसी तरह से आज इनकी कोशिश है। लेकिन हमारी पार्टी ने ये रिजॉल्व किया है कि हम इनको वो सौदाबाजी अब नहीं करने देंगे
اور ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، جو ان کے خدشات ہیں، ان کو ہم اجاگر کرتے ہیں۔ Collaborate کر کے 370 اور 35 سے پڑھا ابھی اس وقت وہ ہمیں کیوں لانا پڑا؟ وہ تو انہوں نے 2000 میں لایا تھا ایک جس نے ریزولوشن دیا وہ کہتے ہیں 370 پہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو ان کے اپنے جنہوں نے موو کیا، کانگریس کہتی ہے جو ان کا الائنس پارٹنر ہے کہ 370 نہیں ہے، ہمارے لیے تو ختم ہے۔ تو ان کے جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں ہمارے عزیز رہے ہیں وہ، تو انہوں نے بھی جنہوں نے موو کیا ان کو تو پتہ ہے نا، وہی اس کی تشریح کر سکیں گے نا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہی تشریح وہ کرتے ہیں۔ اس میں حاشا و کلا 370 کہاں سے آ گیا؟ تو 370 کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں کہیں۔ تو اس لیے اس میں ہم ان کو یہ بھلانے نہیں دیں گے کہ آپ نے ووٹ اس پہ لیا ہے اور اس کی بات جب تک آپ نہیں کرتے ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھیں۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا جو انہوں نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 7 ممبر کے بینچ نے فیصلہ کیا کہ ایریورسیبل۔ تو یہ وقت بدلتا ہے، پھر اسٹرگل کس بات کی؟ دیکھیے اسٹرگل کس بات کو کہتے ہیں؟ اسٹرگل تو آپ اس کی ناانصافی کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ ناانصافی ہمیں منظور نہیں ہے۔ سر میرا سوال ایکچولی وہی تھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اسپیشل اسٹیٹس اگر وہ 371 کے روپ میں ہی ملتا ہے، پہلے اس کے لیے وہ ہمارا نہیں، 371 آپ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں 370 اور 35A، کیونکہ ہمارے لیے جو 370 ہے، جو ہماری آٹونمی، جو اسٹیٹ کا جو درجہ تھا پہلے، وہ جو پیس آرکیٹیکچر ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کا سینٹرل پوائنٹ، اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ پیس کیا ریزولوشن کیا کریں گے آپ؟ ریزولوشن یہی ہے ہمارا جو آج کل ہو رہا ہے، جو مرضی آپ کو کر رہے ہیں۔ آپ تو ریت کا وہ جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ بند نہیں کر سکے، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ جو بیچارگی ہماری پاور لیسنس ہے، ڈس ایمپاورمنٹ ہے، اس کو ختم کریں۔ سر ایک الزام آپ پر نیشنل کانفرنس کے کچھ لیڈرز لگا رہے ہیں کہ پی ڈی پی کو یہ بتائیے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں کہ رولنگ پارٹی کے ساتھ ہیں، آج کلیئر کیجیے۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، بی جے پی جو ایل او پی ان کے انڈر میں کام ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم پی ڈی پی ہیں، ہم پی ڈی پی ہیں، اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ پی ڈی پی کیا ہے، ان کو یہ پتہ چلا، ابھی یہ پتہ چلا۔ اور آپ کو جو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے ساتھ، تو وہ ہیں جو آپ نے وہ مردہ وہ لایا وہ ریزولوشن، وہ کس کا، وہ پتہ نہیں دلی سے اس میں وہ اپروول آیا کہاں سے آیا ہے۔